اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکبات کے بارے میں جانیں گے اور پھر اس کی جو دو اقسام ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ یعنی آج سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فریگمنٹس، جنہیں کہ ہم کمپاؤنڈس یا فریزز کہتے ہیں، ان کے بارے میں جانیں گے اور پھر ہم جانیں گے کہ اس کے دو میجر ٹائپس ہوتے ہیں، کمپلیٹ فریگمنٹس اور انکمپلیٹ فریگمنٹس۔ کمپلیٹ فریگمنٹس کو ہم سینٹنس بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کا آغاز ہم نے کیا اور اسم کے بارے میں ہم نے کہا کہ چار ایسی باتیں ہیں جو ہمیں بیک وقت معلوم ہونی چاہیے۔ انہیں ہم نے 4 ایٹریبیوٹس آف ناؤن کہا اور ہم نے یہ جانا کہ کسی اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یہ چاروں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اعراب، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کا سٹیٹس کیا ہے، آیا یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اسم جو استعمال ہوا ہے اس کا نمبر کیا ہے، یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسم ہم یوز کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اور آخر پر ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جس اسم کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا جنس کیا ہے، یعنی اس کا جینڈر کیا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آگے جانے سے پہلے کل کی کلاس کا ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو کلام میں خوبصورتی اور کلام کو مکمل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، انہیں ہم اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ ان کو ہم انگلش میں ریلیٹیو پروناؤنز یا کنجنکٹیو پروناؤنز بھی کہتے ہیں۔ اس کے پھر 2 میجر کیٹیگریز تھی۔ ایک کیٹیگری تھی مشترکہ، جنہیں ہم نے کہا جنرل، جو کہ عدد اور جنس کے لحاظ کے بغیر ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ صرف اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ عاقل کے لیے ہم من استعمال کرتے ہیں اور غیر عاقل کے لیے ما استعمال کیا جاتا ہے۔ عاقل کسے کہتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا من اور ما کو استعمال کر کے ترجمے میں وہ جو، جس نے، جنہوں نے، یعنی انگلش کے اس کے ایکویلنس کیا ہیں؟ what، whom، who۔ اور یہ what، یہ whom، یہ who، یہ کوشچن نہیں ہے بلکہ ڈسکرپشن میں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں this is what we were talking about۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھے کہ کچھ مختص اسماء موصولہ ہوتے ہیں جو کہ عدد، نمبر کے لحاظ سے مختلف استعمال ہوتے ہیں، اور ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اس میں واحد مذکر میں ہمارے پاس ہے الذی، اور واحد مؤنث کیا ہے؟ اللتی، الذی، اللتی۔ اور پھر جمع مذکر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ الذین، اور جمع مؤنث ہمارے پاس 2 استعمال ہوتی ہے، اللاتی بھی اور اللائی بھی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ واحد اور جمع یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی چاہے یہ مرفوع حالت میں ہو، اپنی نصبی حالت میں ہو یا جری حالت میں، یہ الذی ہی استعمال ہوگا، اور اسی طرح مؤنث التی ہی استعمال ہوگا۔ اس کے برعکس جو ان کا ڈیول ہے، یعنی مذکر میں ہمارے پاس 2 فارمز ملیں گی، اللذان مرفوع حالت کے لیے اور اللذین نصبی اور جری حالت کے لیے۔ اسی طرح مؤنث میں رفعی حالت میں اللتان اور نصبی اور جری حالت کے لیے اللتین۔ اس میں جو کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی، جیسے علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، ما، جو لم یعلم، وہ نہیں جانتا تھا، فمن، پس جو کوئی، یعمل، عمل کرے، مثقال مانن ذرتن، ایک ذرے کی، خیرن، نیک، یرہو، وہ اسے پالے گا،
या युहन नास, ए लोगो, उबुदु, इबादत करो, रब्बकुम, तुम्हारे रब की, अपने रब की, अल्लजी, जिसने खलककुम, तुम्हें पैदा किया। तो ऊपर वाली मिसालों में हमने मन और माँ को देखा, फिर यहां पर हमने अल्लजी यानी इसमें मौसूला मुजक्कर वाहिद, अल्लजी, तर्जुमा जिसने। अब यहां देखें मोन्नस में हमारे पास क्या है, अल्लती। हाज़िही जहन्नम, ये जहन्नम है, अल्लती, जिसका कुन तुम अदून, तुम वादा किए गए थे। अब ड्यूअल में देखें, वल्ला जाने, और वो दो मर्द, याती यानी हा, जिन्होंने इर्तिकाब किया, जो मुर्तकिब हुए, मिनकुम, तुम में से, यानी जो तुम में से बुराई का इर्तिकाब कर गुजरे, वो दो, फ़आज़ूहुमा, तो उन दो को ईजा पहुंचाओ, उन दो को तकलीफ दो। व उम्महातुकुम, और तुम्हारी माएं, अल्लती अरजानकुम, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। तो ये मोन्नस के लिए हमने देखा अल्लाती, और तुम्हारी वो माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। और यहां देखें वल्लाई, ये भी जमा मोनस है, वल्लाई यइस्न मिनल महीज, और वो औरतें, यइस्न मिनल महीज, जो मायूस हो चुकी हैं हैज से। इन्नल लजीना, ये जमा है, जमा मुजक्कर, इन्नल लजीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअंज़रतहुम, के आप उन्हें डराएं, अम लम तुनजिरहुम, या उन्हें ना डराएं। इस क्लास की शुरुआत में हमने ये जाना था कि हुरूफुल हिज्जा और हरकात के मिलने से कलमा बनता है, जो कि एक बामाने लफ्ज होता है। फिर हमने इसको कैटेगराइज किया इस बिना पर कि इसका जो माना है, इसका जो मफहूम है, क्या वो खुद से अदा होता है या इसे अभी किसी और की भी जरूरत है। इस बेसिस पे हमने कहा कि गैर मोहताज और मोहताज। इसमें हमारे पास क्या था, इस्म और फेल को हमने गैर मोहताज कहा, यानी जब कोई इस्म लिखा जाता है तो हमें खूब मालूम हो जाता है कि इस लफ्ज का माना क्या है। तो हमने कहा कि इस्म नाम के लिए लगता है, और इसे हमने सुपर नाउन कहा, और फिर अल्लाह ताला की तौफीक से इसकी अकसाम और इसकी डोमेन हमने बिल्कुल देखी। और बहुत पहले हमने फ़ैल का आगाज किया था। हमने जाना था कि फ़ैल काम और ज़माने का एक कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसे हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़माने के साथ। और हर्फ ऐसा कलमा है जो मिलाने के लिए लगता है, और ये मोहताज है। तो ये इस्म, फ़ैल और हर्फ जो होते हैं, ये कलाम के 3 मेन अज्जा होते हैं अरबिक में। और हमने देखा कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सब को फिर इन 3 कैटेगरीज में, इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजस्ट किया जाता है। अब आइए आज हम सबसे पहले जानते हैं कि ये मुरक्कबात क्या होते हैं। तो अभी अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना कि अरबी में 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब देखें, इनको हमने कलमा भी कहा। और एक टर्म है जिसे हम यूज करते हैं, वो है मुफरद। मुफरद होता है सिंगल। सिंगुलर के लिए हम वाहिद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुफरद कहते हैं सिंगल, जिसे हम यूनिट भी कह सकते हैं। मुफरद किसी मुरक्कब में इस्तेमाल शुदा तन्हा लफ्ज को कहते हैं। तो अब यहां पर 2 चीजें हमने समझनी है, एक हो गया मुफरद, एक हो गया मुरक्कब। तो मुरक्कब को हम कंपाउंड कह सकते हैं या फ्रेगमेंट कह सकते हैं। तो जब भी हम जुमले बनाना शुरू करते हैं तो हम 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को तरतीब देते हैं, उनको लिखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हर तन्हा लफ्ज, हर तन्हा कलिमा मुफरद कहलाता है, और जो कॉम्बिनेशन बनती है उसे मुरक्कब कहते हैं। यानी वर्ड जिसे हम मुफरद कहें या कलिमा कहें, मुफरद और मुफरद का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसे हम मुरक्कब कहते हैं।
यानी दो या दो से ज्यादा यूनिट्स जब मिलते हैं तो एक मुरक्कब बनता है। तो मुरक्कब क्या है? मुरक्कब एक बामाना बात या फिक्रा होता है, यानी जो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर बनता है। तो आपने अगर डिफाइन करना हो कि मुरक्कब क्या है तो आप कहेंगे दो या दो से ज्यादा मुफरद मिलकर मुरक्कब बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमने कहा मुफरद और मुफरद यानी दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक मुरक्कब बनाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमने दो वर्ड्स को लिया, हमने दो नाउन्स को लिया, हमने नाउन प्लस वर्ब लिया, हमने नाउन प्लस पार्टिकल लिया, हमने इसम और इसम लिया, हमने इसम और फेल लिया, हमने एक इसम और हर्फ लिया। क्या ये मकसद पूरा होता है? क्या ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है? अगर तो ये पूरा मीनिंग देता है, इसे हम मुरक्कबी ताम कहते हैं, यानी इसे हम कंप्लीट कंपाउंड, कंप्लीट फ्रेगमेंट कहते हैं। बल्कि इसका और एक नाम जुमला है, यानी इसी को दरअसल हम जुमला कहते हैं। तो यानी हमने क्या किए? दो मुफरद मिला लिए, तीन मुफरद मिला लिए, और जब हमने इन तीनों को मिलाया, इन दो को मिलाया और एक कंप्लीट सेंस पैदा हो गई। तो ऐसे मुरक्कब को ऐसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? मुरक्कबी ताम। इसी का और एक नाम सेंटेंस है, जुमला है। यानी मुरक्कबी ताम क्या है? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि बात मुकम्मल हो गई। अरबी में दो ही मेजर टाइप्स हैं मुरक्कबी ताम यानी जुमले के। एक को हम कहते हैं जुमला इस्मिया और एक को कहते हैं जुमला फैलिया। और हम अल्लाह ताला की तौफीक से देखेंगे इस जुमले की शुरुआत कहां से हुई है। अगर इस जुमले की शुरुआत इसम से हुई है तो ये जुमला इस्मिया कहलाएगा, और अगर तो इसकी शुरुआत फैल से हुई है तो इसे हम जुमला फैलिया कहेंगे। अब आइए देखें इसके बरअक्स हमने क्या किया। हमने मुफरद और मुफरद मिलाया, हमने हर्फ और इस्म लिया, हमने दो अस्मा लिए, हमने दो से ज्यादा अस्मा लिए, लेकिन बात अभी नामुकम्मल है। इसे हम जुमला नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हम क्या कहेंगे? ये मुरक्कब नाकिस है, ये अभी इनकम्प्लीट है, ये एक अधूरा स्ट्रक्चर है। इसके कई अकसाम हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से हम रफ्ता रफ्ता इन मुरक्कबात के बारे में जानेंगे। इसमें जैसे हमारे पास है मुरक्कबी तौसीफी, मुरक्कबी जारी, मुरक्कबी इशारी, मुरक्कबी इजाफी, मुरक्कबी अतफी और मुरक्कबी अददी। जैसे हमने अभी समझने की कोशिश की, मुरक्कबी ताम को हम सेंटेंस कहते हैं, इसे हम जुमला कहते हैं, या कहते हैं ये एक कंप्लीट फ्रैगमेंट है, ये एक कंप्लीट कंपाउंड है। इसका हम नाम क्या देंगे? सेंटेंस। और जान लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग की शुरुआत कहां से हुई है। मुरक्कब ताम या जिसे हमने जुमला कहा, इसके सिर्फ दो ही किस्में हैं, जुमला इस्मिया जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या नाउन केस कहते हैं, और जुमला फैलिया जिसे हम वर्बल सेंटेंस या वर्ब केस कह सकते हैं। जुमला इस्मिया के दो ही अज्जा होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ नॉमिनेटिव सेंटेंस या नाउन केस सेंटेंस के दो ही हिस्से होते हैं। चूंकि इब्तिदा इस्म से होती है, जिस इस्म से जुमले इस्मिया की इब्तिदा होती है उसे मुब्तदा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश के इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से जान सकते हैं, और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, वो चाहे इस्म हो, फैल हो या कोई और मुरक्कब की सूरत में हो। तो इंशाल्लाह हम ये रफ्ता रफ्ता जानेंगे कि जुमला इस्मिया के कंपोनेंट्स क्या हैं। यानी जो मुब्तदा है, मुब्तदा कौन होता है? क्या ये सिर्फ इस्म हो सकता है या ये कोई इस्म से बना हुआ मुरक्कब हो सकता है? तो इसके बरक्स अल्लाह ताला की तौफीक से हमने जाना है कि जुमला फैलिया जिसकी शुरुआत की फैल से होती है, इस फैल के बाद अमूमन एक फाइल मौजूद होता है, और मुतदी अफआल में
ایک مفعول بھی ہوتا ہے جسے ہم نے ڈن ٹو یا آبجیکٹ کہا. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا مرکب تام یعنی جملے صرف دو ہی قسم کے ہوتے ہیں. ایک جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور ایک جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب آئیے مرکب تام یعنی جملوں کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے دیکھیں شروعات کس سے ہوئی ہے؟ فعل سے. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ آیت جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. سورہ فاتحہ کی دوسری آیت دیکھیں الحمد. تو شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو سب سے پہلے ہم نے جان لیا کہ یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. کیوں بلا؟ اس کی شروعات اسم سے ہوئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں ایک کمپاؤنڈ ہے یہ، لیکن یہ کمپلیٹ کمپاؤنڈ ہے. اس کا میننگ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو عالموں کا پالن ہار ہے. سورہ نمبر 29 کی آیت 44 میں دیکھیں خلقہ. خلقہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو لہٰذا یہ جملہ بھی، یہ آیت بھی جو ہے جملہ فعلیہ میں آئے گی. اب یہاں دیکھیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا ہے یہ فعل ہے. یہ کون ہے؟ یہ فاعل ہے. یعنی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. یہ مفعول ہیں. کیوں بلا؟ کسے پیدا کیا؟ آسمانوں اور زمینوں کو. اور یہ بالحق کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے. اب آئیے اب ہم مرکبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے جانا کہ مفرد اور مفرد مل کر ایک مرکب بناتا ہے. یہ مرکب یا تو کمپلیٹ ہوگا جسے ہم جملہ کہیں گے، یا یہ انکمپلیٹ ہوگا یا بات ابھی نامکمل ہوگی جسے کہ پھر ہم مرکب ناقص کہتے ہیں. اب آئیے ان مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا بات مکمل ہے تو جملہ ہے، اگر بات نامکمل ہے تو یہ جملہ نہیں مرکب کہلائے گا. اور انشاءاللہ ہماری آئندہ کلاسز میں ہم ان مرکبات کے بارے میں جانیں گے کہ کس مرکب کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کس مرکب کا کیا نام ہے، اس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہے، ایٹریبیوٹس ہوتی ہے، اور اس سے کلام میں کیا کیا خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اب آئیے سب سے پہلے یہاں دیکھیں یہ کیا ہے؟ الشمس والقمر. یہ کیا ہے؟ الشمس والقمر، سورج اور چاند. تو دیکھیں سورج اور چاند دو اسما ہیں اور ایک حرف بھی آیا ہے، سورج اور چاند. سورج اور چاند کو کیا ہوا؟ یہ جملہ ابھی نامکمل ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرکب ناقص ہے. اب دیکھیں حاضی ناقتن، یہ اونٹنی ہے. یہ اونٹنی ہے. آپ نے غور کیا یہاں پہ ہم نے ہے استعمال کیا، حالانکہ یہاں پر دو ہی اسما ہے. اب یہاں دیکھیں فی کتاب، کتاب میں. کتاب میں کیا؟ کتاب میں کیا؟ یعنی یہ ابھی نامکمل ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرکب ناقص ہے. اب یہاں دیکھیں من کتاب، کتاب سے. کتاب سے کیا؟ کتاب سے کیا؟ یعنی یہ ابھی نامکمل ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص. اب یہاں دیکھیں آمنو، انہوں نے ایمان لایا، ثم پھر کفرو، انہوں نے کفر کیا. تو یہ ایک پورا جملہ ہے، انہوں نے ایمان لایا پھر انہوں نے کفر کیا. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تین مفردات ملے تھے، یہاں پر بھی تین مفردات ملے. یہاں پہ انکمپلیٹ سینس تھا، یہاں پہ تو کمپلیٹ سینس ہے. یہاں پر دیکھیں ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کو کیا ہوا؟ ابھی بات
नामुकम्मल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मुरक्कब नाकिस। ये मुरक्कब नाकिस है। क्यों भला? बात अभी अधूरी है। अब यहां देखें, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब को क्या हुआ? अल्लाह ताला की किताब के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन अभी कुछ नहीं है, तो ये भी मुरक्कब नाकिस। किताब मुबीन, रोशन किताब। रोशन किताब के बारे में क्या है? हमने यूं नहीं तर्जुमा किया, रोशन किताब है। ये भी अभी नामुकम्मल है, तो इसे भी क्या कहेंगे? मुरक्कब नाकिस। अब यहां देखें, वशम्स एक इसम है और एक हर्फ है, तो ये क्या है? ये एक मुरक्कब है। क्यों भला? बात अभी नामुकम्मल है। वशम्स कसम है सूरज की। सूरज की कसम क्या? कसम है सूरज की। आगे क्या? मजीद नोट कर लें, व के बाद इसम जो है मजरूर हुआ है, तो ये क्या है? तो ये मुरक्कब है। ये एक मुरक्कब नाकिस है। पहले हमने देखा हाजही नाकतुन, ये ऊंटनी है। नाकतुल्लाही, अल्लाह की ऊंटनी। अब देखें, इसमें हमने 3 यूनिट्स मिला लिए हैं। अब इसका तर्जुमा देखें, हाजिही नाकतुल्लाही, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो क्या पता चला? ये एक जुमला है। अब यहां देखें, यहां पर भी हमने 3 यूनिट्स मिला लिए हैं। फी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में। अल्लाह की किताब में क्या? अल्लाह की किताब में। बात अभी अधूरी है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये मुरक्कब नाकिस है। बात अभी नामुकम्मल है। अब यहां देखें, मिन किताब रब्बिका, तेरे रब की किताब से। 3-4 यूनिट्स हमने इसमें लगा दिए। इसमें एक ज़मीर मुत्तसिला भी है, लेकिन बात अभी अधूरी है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? ये मुरक्कब नाकिस है। अपने पुराने लेसन को ताज़ा कर लें। हमने क्या जाना है? एक फ़ैल बाय डिफ़ॉल्ट फी नफ्सी ही जुमला होता है। खलका, उसने पैदा किया, कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसी को मजीद देखें, खलकल इंसान, उसने पैदा किया इंसान को, ये भी जुमला है। ये एक ही यूनिट से, ये 2 यूनिट से। अब यहां पे देखें, खलकल्लाहुल इंसान, अल्लाह ने पैदा किया इंसान को। तो हमने देखा यहां पर एक एक यूनिट बढ़ रहा है, लेकिन तब भी इसका थीम कंप्लीट हो रहा है। तो इस स्लाइड से हमें इस चीज का अंदाजा हो रहा होगा कि जो मुफरदात हैं, जब ये मिलते हैं, या तो ये एक पूरी मैसेज दे देते हैं, या तो ये पूरा मीनिंग क्रिएट करते हैं, जिसे कि हम जुमला कहते हैं। लेकिन कुछ मुफरदात मिलकर भी अभी पूरा थीम, पूरा मीनिंग नहीं दे पाते, जिन्हें कि हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और इस चीज से हमें इस बात का भी अंदाजा हुआ होगा कि कोई ऐसी वजह तो है जिससे मुफरद और मुफरद मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग भी देता है, या कभी इनकम्प्लीट रहता है। जैसे हमने यहां देखा, हाजी नाकतुन, 2 ही यूनिट से मीनिंग मुकम्मल। यहां पे हमने देखा नाकतुल्लाहि, 2 यूनिट्स, लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने ये जाना कि मुफरद और मुफरद, जिसे हमने कलमा कहा, जो कि हमने कहा ये वो यूनिट है जो कि एक मुरक्कब को बनाता है, और मुफरद मिलकर एक मुरक्कब बनाता है। ये मुरक्कब अगर कंप्लीट मीनिंग के साथ आता है, तो इसे हम मुरक्कब ताम या जुमला कहते हैं। इसके बरक्स, अगर बात अभी नामुकम्मल है, सेंस इनकम्प्लीट है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। इसके इंग्लिश इक्विवेलेंट्स क्या है? कंपाउंड्स, फ्रेजेस। तो हमने जाना कि ये जो मुरक्कब ताम होता है, जिसे हमने जुमला कहा,
اس کے مزید دو اقسام ہوتے ہیں، اس بیسس پر کہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے۔ جب شروعات اسم سے ہوتی ہے تو اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ جملہ اسمیہ کے دو میجر پارٹس ہوتے ہیں، پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر۔ جملہ فعلیہ میں سگنیفیکنٹ پارٹ کیا ہے؟ فعل، اور اس کے بعد فاعل اور مفعول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔